हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद नकल फरमाते हैं कि एक इंसान रजामंदी के बगैर कोई ऐसा जुमला कह देता है जिसकी कोई अहमियत उसके नज़दीक नहीं होती, लेकिन वो जुमला इतना कीमती होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमत से इस पे जन्नत को वाजिब फरमा देते हैं। और वो फिर कभी कोई इंसान ऐसा जुमला कह देता है जो इसके नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन अल्लाह इस एक जुमले की वजह से इसको जहन्नम के अंदर दाखिल कर देते हैं। बिला सोचे समझे बोलना और बगैर सोचे कुछ कह देना, अपनी जुबान से ऐसे कलिमात को अदा कर देना इंसान को वो बहुत बड़ी या तो बहुत बड़े अजमत के दर्जे पे पहुंचा देती है, और या फिर वो जुमले इसको गहराइयों के अंदर धकेल देते हैं। हजरत अबू हुरैरा का एक और इरशाद है, तिर्मिज़ी ने नकल किया है कि कोई इंसान ऐसी बात कह देता है, इसके कहने में कोई हर्ज भी नहीं समझता, इसकी वजह से वो जहन्नम के अंदर 70 साल की मुसाफत तक गिर जाता है। हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना कि मुझे मुख्तसर बात करने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि मुख्तसर बात करना, छोटी सी बात करना, यही इंसान के लिए अहम है कि इंसान लंबी लंबी बातें करे और उन बातों के अंदर बहुत सी खराफात भी पकता चला जाए। तो अल्लाह के नबी ने इससे मना फरमाया। हमें चाहिए कि हम अपनी जुबान की हिफाजत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हु इस रिवायत को नकल फरमाते हैं कि दुनिया में जिस शख्स के दो रुख हैं, यानी वो मुनाफिकत इख्तियार करता है कि किस एक के मुंह पे कोई बात करता है, दूसरे के मुंह पे कोई बात करता है, उसके दिल के अंदर मुनाफिकत है, वो मुनाफिकों जैसी बातें करता है, तो क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके मुंह में आग की 2 जुबानें बना डालेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह हम सबको मुआफ फरमाए कि एक इंसान सिर्फ छोटी छोटी लगाई बुझाई की बातों की वजह से अपने मुंह में जहन्नम की आग भरेगा। हजरत मुआज रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसा अमल बतला दीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे जन्नत के अंदर दाखिल फरमा दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह पे ईमान लाओ और हमेशा भली बात कहो, तुम्हारे लिए अजर लिख दिया जाएगा। और कभी भी बुरी बात अपनी जुबान से न निकालो कि तुम अपनी जुबान को अगर बुरी बात के अंदर मुब्तला करोगे तो तुम्हारी जुबान से निकली हुई बात ये गुनाह तसव्वुर होगी और ये गुनाह लिख दी जाएगी। आज बहुत से इंसान बगैर सोचे समझे बोलते हैं, बगैर जुबान को तोले हुए अपनी जुबान से अल्फाज निकालते हैं, वो झूठ और सच के अंदर कोई तमीज नहीं करते। याद रखिए, आपकी ये कही हुई बातें किरामन कातिबीन, आपके कंधों पे 2 फरिश्ते बैठे हुए हैं जो आपकी बातों को लिख रहे हैं, आपकी बातों को नोट कर रहे हैं। आपकी ये बातें या तो नेकी के अंदर लिखी जाएंगी या बुराइयों के अंदर लिखी जाएंगी। आपकी ये बातें या तो आपके लिए जन्नत का सबब बनेगी या आपकी ये बातें आपको जहन्नम के अंदर ले जाएंगी। आपकी कही हुई बातें ये किसी न किसी नामा अमाल के अंदर तुल रही हैं, किसी न किसी नामा अमाल के अंदर इनको महफूज किया जा रहा है। या तो ये अच्छी बातें हैं या बुरी बातें हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अगर कुछ कहना चाहते हो तो भले की बात कहो, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो नेकी की बात कहो, तुम कुछ कहना चाहते हो तो खैर की बात कहो, और अगर तुम खैर की बात, नेकी की बात नहीं कह सकते तो फिर तुम्हारे ऊपर वाजिब है कि तुम अपनी जुबान को खामोश कर लो और अपनी जुबान पे पहरा दो, क्योंकि ये तुम्हारी जुबान अगर ऐसी बातों के अंदर मुब्तला हो गई तो ये जुबान
تمہیں جہنم کے اندر لے کے جائے گی، یہ زبان تمہیں اللہ کے غضب کے اندر ڈال دے گی، یہ زبان تمہیں اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا کر دے گی۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جب بھی بولو تو پھر تول کے بولو اور محبت کے ساتھ خیر کی بات کہو، دین کی بات کہو، اچھائی کی بات کہو، خیر کی بات کہو، اور جب تم اس کے کہنے پہ قادر نہ ہو، تم خیر کی بات نہیں کہہ سکتے، تو پھر تم خاموشی اختیار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد حضرت ابو حکم غفاریہ کی صاحبزادی کی باندی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ایک شخص جنت کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ جنت اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن پھر وہ کوئی ایسا بول دیتا ہے، وہ ایسی بات کہہ دیتا ہے، اس کی زبان سے ایسی لغزش سرزد ہو جاتی ہے کہ وہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے اور وہ جنت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان مجھے اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے، وہ انسان اپنی زبان کو کنٹرول کر لے اور اپنی شرمگاہ کو کنٹرول کر لے، جن باتوں سے اللہ نے جن کو دیکھنے سے منع کیا ہے ان کو دیکھنے سے رک جائے، اور جن کو دیکھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہ ان باتوں کو دیکھے اور ان کو بجا لائے، اور انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے کہ اپنی شرمگاہ کو ایسی جگہ پہ استعمال نہ کرے جہاں پہ اس کے استعمال کا حق نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کی جنت کا ذمہ اپنے اوپر لیتا ہوں کہ اللہ سے اس کو جنت دلاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو چپ رہا من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اور وہ نجات پا گیا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے کائنات کے حبیب، میرے لیے کچھ وصیت ارشاد فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر تم دنیا کی غلطیوں سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ، تو تم زیادہ وقت خاموش رہا کرو اور بغیر ضرورت کے، بغیر وجہ کے تم کوئی بات نہ کیا کرو۔ کیوں کہ یہ بات اگر تم خاموش رہو گے تو شیطان تم سے دور ہوتا چلا جائے گا، اگر تم خاموش رہو گے تو شیطان کو تمہارے اوپر حملہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اور خاموش زبان دین کے کاموں میں مددگار ہوتی ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے پھر کہا یا رسول اللہ، مجھے اور کچھ وصیت فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، تم زیادہ ہنسا نہ کرو، تم زیادہ اگر ہنسو گے تو یہ عادت تمہارے دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ زیادہ ہنسنا فَإِنَّ كَثْرَةُ الضِّحْكِ تَمِيتُ الْقَلْبَ، کہ تم زیادہ ہنسو گے تو زیادہ ہنسنے کی وجہ سے تمہارا دل مردہ ہوتا چلا جائے گا، تمہارے دل کی زندگی ختم ہو جائے گی، تمہارے دل کی زندگی کی رونق ختم ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارے چہرے کا نور جاتا رہے گا، اگر تم زیادہ ہنسو گے تو تمہارا دل مردہ ہے اور تمہارے چہرے کا نور ختم کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہم اپنی ہنسی کو کنٹرول کریں۔ ہم اتنا کھلکھلا کے ہنستے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کھلکھلا کے نہیں ہنسے، بلکہ آپ تبسم فرمایا کرتے، ہلکا سا مسکرا دیتے۔ مسکرانا تو سنت ہے، اور اپنے بھائی کے لیے مسکرانا یہ ایک عبادت ہے۔ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے مسکرا دیتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے مسکرا کے اس کا استقبال کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک نیکی ہے۔ اللہ مسکرانے پہ بھی
इंसान को नेकियां अता करते हैं। अल्लाह मुस्कुराने पे इंसान को दर्जात बुलंद अता करते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम लायानी बातें कि जिनकी ज़रूरत नहीं है, ऐसी बातें जिनके कहने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी बातें जिनसे किसी को तकलीफ पहुंचे, ऐसी बात जो किसी के दुख का सबब बन जाए, ऐसी बात जो किसी को तकलीफ दे दे, किसी को रंज के अंदर मुब्तला कर दे, वो बात कभी भी इंसान के फायदे में नहीं। हाँ, आप बात कहें तो ऐसी बात कहें जो किसी की खैर के लिए हो, किसी की भलाई के लिए हो, ऐसी बात हो जो किसी के गम को दूर कर दे, ऐसा दिलासा हो जो किसी के गम को बांट ले, कोई ऐसी बात हो कि जो किसी को तसल्ली दे दे, कोई ऐसी बात हो जो किसी को अल्लाह का दीन सिखला दे, कोई ऐसी बात हो जो अल्लाह के करीब किसी को ले आए, कोई ऐसी बात हो जो किसी को नेकी की तौफीक दे दे। तो ऐसी बातें करना अल्लाह के नबी की सुन्नत है, ऐसी बातें करना जन्नत के कुर्ब का जरिया है, ऐसी बातें करना जन्नत के दाखले का जरिया है। तो हमें लायानी बातों से बचना चाहिए और नेकी की तालीम को आम करना चाहिए। हम वो चीज़ जो अपने लिए पसंद करते हैं वो अपने भाई के लिए पसंद करें, जो चीज़ अपने लिए पसंद करते हैं वो अपने हमसाए के लिए पसंद करें, जो चीज़ अपने लिए पसंद करते हैं वो अपने किसी दोस्त और साथी के लिए पसंद करें। तो अल्लाह इस बात को पसंद करते हैं। जब हम खिदमत खल्क करेंगे, अल्लाह के बंदों की हम खिदमत करेंगे, तो ये अल्लाह को बड़ी महबूब है। खिदमत, वो किसी ने कहा था कि इबादत से जन्नत और खिदमत से खुदा मिलता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी जुबान से, अपने हाथ से, अपने आमाल से, अपने किरदार से दूसरों के लिए भलाई का सबब बने, दूसरों के लिए उल्फत का सबब बने, ना कि हमारी जुबान और हमारे हाथ से किसी को तकलीफ पहुंचे। अल्लाह मेरा और आपका हामी व नासिर हो और मेरे हबीब की उम्मत के लोगों को, मेरे हबीब की उम्मत के नौजवानों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ला यानी बातों से महफूज कर ले और खैर की बातों की तौफीक नसीब फरमा दे, खैर को फैलाने की और खैर को बांटने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।